간밤에 잘 주무셨습니까? ¿Han descansado bien anoche? 네. 말씀을 듣는데 건강을 유지하는 것도 대단히 중요합니다. También muy importante que cuidemos de nuestra salud mientras estamos estudiando la Biblia. 감기 걸리면 말씀을 들을 수 없으니까 건강 관리 잘 하시기 바랍니다. Si se resfrían también puede ser difícil poner atención, entonces cuídense mucho. 자, 함께 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias. 오늘도 하나님 말씀 앞에 많은 분들 모아주셔서 감사합니다. Te damos gracias, Señor, por reunir a todas estas personas ante tu palabra. 오늘도 증거되는 말씀을 통하여 하나님이 살아계신다라는 것을 확신할 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos también hoy para que mediante tu palabra podamos entender y tener certeza de tu existir. 말씀의 시종을 주님께 의지하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Ponemos en tus manos esta hora que estudiamos la Biblia y oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 성경 먼저 찾으시겠습니다. 시편 Vamos a buscar la Biblia primero en 시편 Salmos. 14편입니다. Salmos capítulo 14, 1절부터 3절까지 desde el versículo 1 al 3. 시편 14편 1절부터 3절 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos Salmos 14 del versículo 1 al 3. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 인류 역사 가운데 하나님을 찾는 사람이 한 사람도 없었던 시대가 있습니다. En la historia de la humanidad hubo época donde ni una sola persona buscaba a Dios. 그 시대가 바로 바벨탑을 쌓았던 시대입니다. Esa época es precisamente cuando se construía la Torre de Babel. 하나님은 사람을 사랑하시고 축복해 주십니다. Dios ama a la humanidad y bendice a la humanidad. 아담과 하와를 축복해 주셔서 많은 자녀를 낳으라고 축복해 주셨어요. Dios bendijo a Adán y Eva para que puedan tener muchos hijos. 세상을 물로 심판했지만 그 가운데 노아와 노아의 가족들을 이끌어내시고 그들을 또 축복해 줬습니다. Aunque Dios castigó con agua a la tierra, pero Dios salvó a Noé y a su familia y luego bendijo a esta familia para que se multipliquen. 그러나 노아의 후손들은 하나님 없이 자기들끼리 잘 살아보려고 도시를 건설하고 하나님이 그들을 전 세계에 흩었습니다. Sin embargo, ellos, los descendientes de Noé, se olvidaron de Dios y empezaron a construir una ciudad, la de Babel. 하나님을 찾는 사람이 한 사람도 없었습니다. No había ni una sola persona entre ellos que buscaran a Dios. 그래서 하나님은 자기의 존재를 나타내기 위해서 한 사람을 선택했어요. Por eso Dios escogió a una persona de ellos para mostrarse a sí mismo. 그 사람이 바로 아브라함입니다. Y esa persona es Abraham. 오늘은 이스라엘 민족에 대해서 공부를 할 겁니다. Hoy vamos a estudiar un poco acerca del pueblo de Israel. 하나님을 알 수 있는 방법. Maneras para conocer a Dios. 첫날부터 계속 공부했습니다. Hemos estudiado al respecto desde el día 1. 우리 양심을 통해서 알 수 있다. Mediante la conciencia, 그리고 성경 말씀을 통해서 알 수 있고 mediante la Biblia 하나님이 만드신 모든 것들을 통해 알 수 있고 y por todas las cosas que creó Dios. 그리고 여러 가지 고고학적인 증거들을 어제 배웠습니다. También hemos visto evidencias arqueológicas. 그리고 오늘은 이스라엘에 대해서 배울 거예요. Y hoy vamos a estudiar acerca de Israel. 한국에 가면은 교통사고가 났던 그 장소에 이런 프랜카드가 걸려 있는 게 있어요. En Corea, cuando hay accidentes automovilísticos, ponen estas carteleras. 목격자를 찾습니다. Estoy buscando testigos presenciales. 그 사건이 일어났던 장소에 있었고 그 사건을 보고 듣고 확인했던 사람입니다. Son las personas que han estado en ese lugar del accidente, vieron, escucharon y contemplaron la situación. 그런 사람들을 증인이라고 말하죠. A estas personas los llamamos testigos. 그래서
하나님이 이스라엘 백성을 증인으로 불렀어요. Por eso Dios llamó al pueblo de Israel como testigo. 이사야 43장 10절 말씀입니다. Esta es la palabra en Isaías capítulo 43, versículo 10. 이 말씀은 중요한 말씀이니까 한번 찾아보죠. Es una palabra importante, por eso quisiera que lo buscáramos todos. 이사야 43장 10절. Isaías capítulo 43, versículo 10. 43장 10절. Isaías 43, versículo 10. 찾았으면 같이 읽겠습니다. Si lo han encontrado, leámoslo juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. 하나님이 너희는 나의 증인, 나의 종으로 내가 선택했다라고 말했어요. Entonces Dios le está diciendo al pueblo de Israel, vosotros sois mis testigos, yo los escogí a ustedes como mis siervos. 그리고 알고 믿고 깨닫게 하려고 한다라고 했습니다. Y dice que mediante esto, Él quiere que nosotros lo conozcamos, creamos y entendamos. 자, 여기 코스타리카에 있습니다. Aquí está Costa Rica 여기 한국이 있어요. y aquí está Corea. 멀죠? Lejos, ¿verdad? 그런데 이 가운데 이스라엘이 있어요. Y aquí en el centro está Israel. 이스라엘을 성경에서는 세상 중앙에 있는 나라다고 말하고 있습니다. La Biblia se refiere a Israel como el que se localiza en el centro del mundo. 이 지구상의 많은 민족 가운데 하나님이 이스라엘이라는 민족을 선택했어요. Entre todas las naciones en el mundo, escogió al pueblo de Israel. 어떤 사람들은 그렇게 말합니다. Algunas personas dicen, 하나님 보여주면 믿을게요. si Dios se muestra a sí mismo, yo voy a creer en Él. 하나님을 볼 수 없는 이유가 몇 가지 있어요. Pero hay varias razones por las que no podemos ver a Dios. 하나님은 영이기 때문에 볼 수 없습니다. Primero, Dios es espíritu, entonces no es visible a los ojos. 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라. Dios es luz, no hay ni un poco de tinieblas en Él. 그래서 어두운 죄를 가지고 있는 사람이 하나님을 보면 죽어버립니다. Por eso todo aquel que está en la oscuridad del pecado ven a Dios van a morir. 출애굽기에서 모세가 하나님을 한번 보여주세요 했을 때 하나님은 모세에게 그렇게 답을 했습니다. Entonces cuando Moisés le dijo durante el Éxodo para que se mostrase Dios, Dios le respondió, 나를 보고 살 자가 없다. no hay nadie quien viéndome pueda vivir, 그러니까 하나님을 눈으로 보면 다 죽어버려요. porque todos si son observados por los ojos mueren. 그리고 하나님이 보여달라고 했더니 사람이 하나님을 보여달라고 했더니 하나님이 잠깐 나타났다 사라졌어요. También cuando pidieron las personas que Dios se mostrase, Él se apareció un momento y desapareció. 다른 사람이 또 말합니다. 나는 그때 못 봤는데 다시 한번 보여주세요. Dice, yo no lo he visto, aparece otra vez para verlo. 하나님이 몇 번 나타나야 될까요? ¿Cuántas veces tiene que Dios aparecer? 그래서 하나님은 그렇게 나타나지 않습니다. Por eso Dios no aparece de esa forma. 잠깐 동안 나타나는 게 아니고 수천 년의 역사를 통해서 나타나요. Dios no aparece por un momento, sino que Él se demuestra mediante la historia de miles de años. 한 사람에게 나타나는 것 아니고 모든 민족 가운데 한 민족을 통해서 온 세상 사람들이 알 수 있도록 합니다. Dios no aparece individualmente a cada persona, sino que aparece mediante este pueblo de Israel para que todas las naciones lo observen. 이스라엘만 위한 게 아니고 온 세상을 위해서 이스라엘을 선택한 거예요. Dios no es solamente Dios de Israel, Dios es Dios de todas las naciones, pero escogió a Israel para que todos lo pudiéramos observar. 자, 여기 신명기 11장 26절입니다. Deuteronomios capítulo 11, versículo 26. 한번 찾아보죠. Vamos a buscarlo. 신명기 11장 26절, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, 28절까지 말씀입니다. hasta el versículo 28.
He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. 하나님은 이스라엘을 무조건 축복해 준다고 하지 않았어요. Dios no dijo que va a bendecir incondicionalmente al pueblo de Israel. 네 앞에 복과 저주를 두겠다라고 말했습니다. Dios dijo, yo voy a poner la bendición y la maldición delante de vosotros. 하나님께 복을 받으려면은 하나님의 순종해야 됩니다. Si quieren recibir la bendición de Dios, tienen que ser obedientes a Dios. 하나님 말씀을 순종치 않고 다른 신을 섬길 때 하나님은 저주하겠다고 했어요. Y Dios les promete diciendo que si no sirven a Dios, sino a dioses ajenos, entonces serán maldecidos. 어제 선택에 대한 말씀을 했었는데 El día de ayer hablamos sobre la selección. 혹시 기억나는 거 있으세요? ¿Se acuerdan algo? 뭐 기억나요? 선택. 뭘 선택하죠? ¿Qué aprendimos ayer sobre elegir qué? 말씀을 들을 때는 Cuando nosotros escuchamos la palabra, 무슨 말인지 알겠어요. 고개를 끄덕끄덕합니다. 예? 고개를 끄덕끄덕해요. 무슨 ustedes 말인지 están 알다. moviendo la cabeza así diciendo que sí. 말씀 끝나고 집에 도착하면 뭘 들었더라? Cuando ya termina la palabra y después llegan a casa, se preguntan, ¿qué había escuchado hoy? 하룻밤 자고 나면 Después 아무것도 de, 모르겠어. después de dormir una noche, se levantan y dicen, ya no se acuerdan nada. 그것도 은혜예요. Eso también es misericordia. 그래야 목사도 먹고 살지. Así también el pastor tiene trabajo. 어제 에덴 동산에 두 그루의 나무가 있었어요. Nosotros hablamos ayer de que existían dos tipos de árboles en el huerto de Edén. 생명나무와 선악과 나무. Estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 생명나무의 실과를 따먹으면 영생을 얻어요. Si comen del fruto del árbol de la vida, adquieren vida. 선악을 알게 하는 나무 실과를 따먹으면 죽습니다. Si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, mueren. 어떤 사람들은 하나님은 사랑이라고 말해요. Algunas personas dicen Dios es amor. 하나님은 사랑인데 왜 지옥을 만들었을까? Dios es amor, pero ¿por qué Dios hizo el infierno? 하나님은 왜 사람들을 다 천국에 안 보내고 지옥을 보낼까? ¿Por qué Dios no envía a todos al cielo y manda a algunos al infierno? 여러분들도 아마 그렇게 많이 생각을 했을 거예요. Algunos de ustedes también se habrán preguntado así. 그런데 한번 생각해 보죠. Pero pregúntense, 하나님이 모든 사람을 다 천국에 보내야만 된다면 si es que Dios tuviera que enviar a todas las personas al cielo, 우리가 천국 가는 건 당연한 거예요. entonces sería muy obvio que todos iríamos al cielo. 하나님은 우리를 천국에 보내야 될 의무를 갖고 있어요. Dios tiene el deber de enviarnos al cielo. 우리는 천국 갈 권리가 있는 거예요. Nosotros tenemos derecho de ir al cielo entonces, 그게 아닙니다. pero no es así la realidad. 여러분 혹시 어제 처음 말씀 들었던 같이 읽었던 말씀 기억하세요? ¿Se acuerdan por casualidad el primer versículo que leímos el día de ayer? 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원해요. Dios dijo que quiere que todas las personas sean salvas. 그래서 모든 사람이 천국 갈 수 있도록 길을 준비해 놨습니다. Por esa razón, Dios preparó un camino para que todas las personas puedan ser salvas. 그런데 지옥 가는 사람이 있어요. Sin embargo, hay personas que van al infierno. 왜? ¿Por qué? 자기가 원치 않아요. Porque ellos no quieren. 하나님이 원치 않는 게 아니고 하나님은 그 사람이 천국 가기를 바라는데 자기가 원치 않아요. Aunque Dios quiere que ellos vayan al cielo, pero ellos mismos no quieren. 오직 믿음으로 천국 가는데 믿는 걸 싫어하는 거예요. Pero la Biblia dice que solamente por la fe se puede entrar al reino de Dios, pero ellos no quieren tener esa fe. 놀랍게도 천국과 지옥은 누가 결정하느냐? 자기 자신이 결정을 합니다. Al fin y al cabo es uno mismo el que escoge si va al cielo o al infierno.
이스라엘 백성들을 통해서 우리가 교훈을 받습니다. Por medio del pueblo de Israel aprendemos, 여기 이런 교훈들이 있죠. están estas enseñanzas, 하나님의 증인이다. que el pueblo de Israel es el testigo de Jehová. 당시 이스라엘은 가장 작은 나라였습니다. En ese entonces era la nación más pequeña. 세상 중앙에 있는 민족입니다. También es la nación que se encuentra en el centro del mundo 이방인의 샘플 표본이에요. y es como una muestra de los gentiles. 그들이 하나님의 말씀을 기록하고 보관해 왔습니다. Y ellos son los que han escrito y han conservado la Biblia. 그들을 통해서 예수님이 탄생했어요. Por medio de ellos nació Jesús. 자, 우리는 오늘 이스라엘 역사를 공부할 거예요. Hoy vamos a estudiar sobre la historia de Israel. 여러분은 코스타리카 역사에 대해서 잘 아세요? ¿Ustedes conocen bien la historia de Costa Rica? 나 코스타리카 역사도 잘 모르는데 내가 왜 이스라엘 역사를 공부하지? O tal vez algunos dirían, yo ni siquiera conozco la historia de mi país Costa Rica, ¿para qué voy a estar estudiando la historia de Israel? 그건 우리에게 교훈을 주기 때문이에요. Pero esto nos va a dar enseñanza a nosotros. 지금까지 창세기를 공부해 왔습니다. Hasta ahora hemos estado estudiando Génesis. 창세기는 두 개로 구분이 돼요. Génesis consiste en dos partes. 창세기 1장부터 11장, Génesis capítulo 1 al 11 12장부터 50장. y los capítulos del 12 al 50. 바벨탑 사건이 11장이잖아요. La torre de Babel sucede en el capítulo 11. 그래서 창세기 1장부터 11장까지는 네 가지의 사건이 등장합니다. En los capítulos 1 al 11 aparecen cuatro temas importantes. 하나님이 천지를 창조했습니다. Dios creó el mundo 선악과를 따먹는 범죄를 했어요. y hubo pecado de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. 그리고 하나님이 그들을 심판했습니다. Y Dios juzga ese pecado. 불로 심판했죠. ¿Con qué lo juzgó? 그리고 바벨탑 사건으로 그들을 뿔뿔이 다 흩어버렸어요. Lo juzgó con agua y después Dios dispersó a todos ellos con la torre de Babel. 장소로 따지면 에덴 동산에서 시작했던 얘기가 이제 시날 평지에서 끝났습니다. Y si hablamos de localización geográfica, empieza del huerto del Edén y termina en la llanura de Sinal. 하나님을 찾는 사람이 한 사람이 없어요. No hay ni una sola persona que buscaba a Dios. 그래서 하나님이 아브라함을 선택했습니다. Por eso Dios escogió a Abraham. 창세기 12장부터 50장까지는 4명의 족장이 등장합니다. Desde el capítulo 12 al 50 aparecen cuatro cabezas. 자, 앞쪽에는 4가지 사건, Al principio aparecen cuatro eventos. 뒤쪽에는 4명의 인물. Después aparecen cuatro personajes. 자, 하나님이 아브라함에게 명령했습니다. Dios le dijo a Abraham, 내가 네게 지시할 땅으로 가거라. ve a la tierra que yo te mostraré. 그래서 갈대아 우르에 살던 아브라함이 하나님이 지시한 가나안 땅을 갔어요. Y Abraham, que vivía en el Ur de los Caldeos, se va a Canaán donde Dios le manda. 그런데 이 가나안 땅에 흉년이 들어서 이집트로 다시 이사를 갔습니다. Pero Canaán tuvo una gran hambruna, entonces Abraham se fue a Egipto. 그래서 갈대아 우르에서 시작했던 얘기가 이집트로 이주해서 끝납니다. Entonces, la historia que empieza desde Ur de los Caldeos termina geográficamente en Egipto. 그래서 창세기는 시작은 에덴 동산에서 시작해서 끝은 이집트에서 끝나는 거예요. Al final, geográficamente Génesis empieza en el huerto de Edén, pero termina en Egipto. 하나님이 아브라함을 축복해 줍니다. Y Dios bendice a Abraham. 창세기 12장 1절부터 3절까지입니다. Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 3. 자, 같이 읽어보죠. Leamos juntos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 하나님이 아브라함에게 축복을 해줍니다. Entonces Dios bendice a Abraham. 세 가지 축복이죠. 내가 네게 땅을 주겠다. Le da tres tipos de bendición. Dice que le va a dar tierra. 내게 복을 주겠다. Dice que le va a dar
이스라엘 땅을 주겠다. Tan. 땅을 주겠다. 또 이스라엘 민족, 큰 민족을 Y 이루어주겠다. también que le va a dar un gran pueblo que se va a llamar Israel. 너는 복의 근원이 될 것이다. Y tú serás el origen de la bendición. 세 가지 축복입니다. Son 3 bendiciones. 기억을 잘 해두세요. Espero que lo recuerden bien. 자, 아브라함이 살던 동네 우르라는 동네예요. Abraham venía de un barrio que se llama Ur. 여러분 인터넷 들어가서 UR 우르 치면은 아브라함 고향이라고 뜹니다. Si ustedes buscan en Google ahí Ur, entonces va a aparecer el pueblo natal de Abraham. 지금도 실제로 있는 도시예요. Es una ciudad que todavía hoy existe. 우르에 살던 아브라함이 아버지와 함께 오다가 아버지가 죽어서 하란에 묻었습니다. Entonces, Abraham sale de Ur y luego en Harán paran porque su padre fallece y lo sepultan ahí. 하나님이 주시는 가나안 땅에 살다가 이집트로 이사를 간 거예요. Y después Dios le muestra Canaán y se queda ahí, pero por hambre se va a Egipto. 자, 아브라함의 족보입니다. Esto es la genealogía de Abraham. 아브라함이 이삭을 낳았어요. Abraham tuvo a Isaac 이삭이 야곱을 e 낳았어요. Isaac tuvo a Jacob. 야곱이 결혼을 4번 해서 아들을 12명을 두었어요. Y Jacob se casó 4 veces y tuvo 12 hijos en total. 그래서 이스라엘은 12지파가 된 겁니다. Por eso Israel tiene 12 tribus. 그들이 이집트 땅에 가서 살다가 거기에서 이제 야곱이 죽고 요셉이 죽게 됩니다. Ahí después en Egipto Jacob fallece, José fallece. 그리고 나온 창세기 다음 성경이 출애굽기예요. Luego el segundo libro de la Biblia después de Génesis es Éxodo. 이집트에서 탈출했던 기록이죠. Aquí está la historia de cómo ellos salen de la tierra de Egipto. 그들이 이집트에서 출발해서 홍해 바다를 건너고 그리고 시내산에 머무르게 됩니다. Ellos salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo y terminan en el monte Sinaí. 시내산에서 모세가 하나님의 말씀을 받았어요. Y en el monte Sinaí, Moisés recibe la palabra de Dios. 5가지 제사법과 7가지 절기에 대한 내용이 나옵니다. Aparecen 5가지 제사법, 7가지 절기. Aparecen 5 tipos de sacrificios que hacen y 7 tipos de 7가지 그러니까 뭐 유월절, 초막절, 장막절한 7 periodos. 이스라엘 사람들이 가나안 땅을 들어가려고 해요. Entonces los del pueblo de Israel quieren entrar a Canaán. 가나안 땅 들어가기 전에 정탐꾼을 보냈습니다. Y antes de entrar a Canaán enviaron espías. 12명의 정탐꾼이 가서 가나안 땅을 보고 하나님 앞에 원망을 해요. Entonces entrando 12 espías, viéndose ahí, empiezan a quejarse contra Dios. 하나님이 주겠다고 약속을 했는데 그걸 믿지 못합니다. Aunque Dios les prometió que les daría la tierra, ellos no podían creer. 40일 동안 정탐했던 그 날수를 40년으로 계산해서 이스라엘 사람들이 광야에서 40년을 보내게 돼요. Así por 40 días ellos estuvieron quejándose, entonces eso se transforma en 40 años de estar divagando en el desierto. 그게 성경의 4번째 책 신명기 민수기입니다. Y ese es el 4º libro de la Biblia, que es el libro de Números. 백성의 수를 셌던 기록이에요. Esto es donde se cuentan los números del pueblo de Israel. 하나님을 원망했던 사람들이 다 죽었습니다. Todas las personas que se estaban quejando contra Dios murieron. 40년이 지난 후 모세가 새로운 세대에게 하나님 말씀을 다시 가르칩니다. Después de 40 años, y cuando todos murieron, Dios le vuelve a enseñar a Moisés otra vez. 그게 신명기예요. Y ahí aparece Deuteronomios. 자, 그래서 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 모세오경입니다. Así es como aparecen los 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 이게 모세오경이에요. Estos son los 5 libros de Moisés.
이 신명기를 끝으로 모세가 죽어버립니다. Y después de escribir estos 5 libros, Moisés muere 후계자가 나타났어요. y aparece el que le sigue. 모세 후계자가 누구였죠? ¿Quién es el que le sigue a Moisés como líder? 여호수아. Sí, Josué. 여호수아가 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안 땅에 있던 7 민족과 전쟁을 합니다. Entonces Josué agarrando con todo el pueblo lleva una guerra 그 가나안 땅을 분배해 줘요. en la tierra de Canaán y él reparte la tierra de Canaán. 그게 바로 여호수아의 내용입니다. Y esto es lo que se trata el libro de Josué. 진도가 엄청 빨리 나가죠. Estamos avanzando bien rápido, ¿verdad? 사실 역사는 좀 어려워요. La historia es un poco difícil. 그래서 최대한 간략하게 정리하고 끝내려고 합니다. Por eso yo estoy tratando de resumir lo más posible para terminar esto rápido. 이스라엘 사람들이 하나님 앞에 우리도 왕을 달라는 요구를 해요. Entonces los israelitas de repente dicen, ahora nosotros también queremos tener un rey. 그래서 왕국이 시작이 됩니다. Entonces empieza el reino. 첫 번째 왕이 사울, El primer rey fue Saúl, 두 번째 왕이 다윗, el segundo rey David, 세 번째 왕이 솔로몬. el tercer rey fue Salomón. 40년, 40년, 40년 이스라엘을 다스려요. Cada uno reina por 40 años. 그 후에 솔로몬이 우상 숭배를 합니다. Y después de eso Salomón empieza a idolatrar. 그래서 솔로몬의 아들 때 나라가 둘로 나눠져 버려요. Y por eso el país se divide entre dos con los 여기- hijos de Salomón. 북이스라엘과 남유다입니다. Se divide en Israel del norte e Israel del sur, que es Judá. 북이스라엘 왕들이 있고 남유다의 왕들이 있는데 이 북이스라엘은 하나님을 올바로 믿었던 왕이 한 명도 없었어요. Así como se dividió el país en Israel, que está en el norte, ni un solo rey creía en Dios. 그래서 일찌감치 망해버립니다. Por eso al final ese Israel fue fracasado. 남유다마저도 하나님 말씀을 불순종하다가 또 다른 민족의 침략을 받아서 멸망합니다. Y también Judá en el sur, muchos de sus reyes habían sido desobedientes a Dios y siendo esclavizado por otras naciones también fracasa. 자, 여기 이스라엘 땅이 있는데 이스라엘을 아시리아가, 바벨론이, 페르시아가, 그리스가, 로마가 침략을 합니다. Si todos estos países, Asiria, Persia, Babilonia, Grecia y Roma, van a ir a atacar el pueblo de Israel. 계속해서 다른 민족의 지배를 받아요. Constantemente fueron gobernados por otras naciones. 그렇게 다른 민족의 지배를 받는 지 700년이 넘었을 때 예수님이 그 땅에 탄생을 합니다. Después de 700 años que fueron gobernados por otras naciones, nace Jesús. 안타깝게도 한국도 다른 민족의 지배를 받았던 적이 있어요. También, lastimosamente, mi país, Corea, también fue gobernado por otra nación. 일본이 한국을 침략을 했었습니다. Japón había atacado a Corea, 일본 사람들이 한국의 성도 다 바꿔버렸어요. había invadido a Corea y cambió los apellidos de todos los coreanos. 한국어를 가르치지 못하게 했습니다. Y también prohibieron enseñar coreano en las escuelas. 많은 사람을 잡아서 전쟁터에 보냈어요. Y todas esas personas eran cautivadas y llevadas a la guerra. 그래서 한국 사람들은 지금도 일본 사람 그러면 아주 싫어합니다. Por eso todavía los coreanos cuando ven a los japoneses no están contentos con ellos. 이스라엘 사람들은 다른 민족의 지배를 받았어요. Pero Israel fue gobernado por muchas otras naciones. 그래서 다른 민족을 싫어합니다. Y los israelitas no les gustan otros países. 그리고 그들이 간절히 하나님께 바라는 게 Y 있었어요. hay algo que este pueblo de Israel deseaban profundamente en su corazón. 메시아를 보내주셔요. Envía a Mesías. 메시아는 구원자입니다. Mesías quiere decir el Salvador. 성경의 약속대로 메시아가 왔어요. Y conforme a la promesa de la palabra llegó el Mesías. 바로 예수님입니다. Y ese es Jesús. 그런데 이상하게 하나님이 약속해서 보내주었는데 이스라엘 사람들이 예수님을 죽여버려요. Pero extrañamente, conforme a la promesa, Dios le envió a
Mesías a ellos, pero ellos matan a Jesús. 왜 예수를 죽였을까? ¿Por qué mataron a Jesús? 여기 그 이유가 있습니다. Aquí está la razón. 첫 번째, 그들은 육체의 복만을 원하는 거예요. Es primero que todo ellos querían la prosperidad carnal. 자기들의 영혼에 대한 걱정은 하지 않고 단지 독립되고 강대국이 되는 것만 원했습니다. Ellos no estaban preocupados en todo lo demás, sino que querían crecer como un país fuerte. 요한복음 6장에 이런 말씀이 있죠. En San Juan capítulo 6 está esta 요한복음 palabra. 6장 26절입니다. San Juan capítulo 6, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 이 말씀은 많은 사람들이 예수님을 따라다녔습니다. Esto significa que muchas personas estaban siguiendo a Jesús. 예수님을 왕을 삼으려고 그랬어요. Querían que Jesús fuera el rey de ellos. 그런데 예수님은 그들을 떠나서 산으로 가버렸습니다. Pero Jesús apartándose de ellos se fue a las montañas. 그들이 예수님을 찾다가 예수님을 겨우 만났어요. Y ellos estuvieron buscando a Jesús y al final lo encontraron. 선생님 여기 계셨습니까? Maestro, tú has estado aquí. 그때 예수님이 그들에게 했던 말이에요. Entonces Jesús le respondió esto. 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이다. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 썩지 않는 양식을 위하여 일하라. Dice, no trabajéis para el pan corruptible, sino para lo incorruptible. 수많은 사람이 모였습니다. Muchas personas estaban reunidas. 그들이 먹을 것이 없었어요. No había que comer. 어린 아이에게 물고기 2마리, 떡 5개가 있었어요. Un niño tenía 2 pececillos y 5 panes. 예수님이 축복하고 그들을 나눠줬더니 그 많은 사람이 다 배불리 먹고 12광주리가 남았어요. Entonces Jesús bendijo esos 2 peces y 5 panes y lo repartió a todas las personas. Después de que todos se saciaron, aún había sobrado 12 cestas. 아, 선지자가 말한 메시아가 바로 이 사람 아니냐? Entonces esta persona debe ser el Mesías que los profetas hablaban. 그 사람이 왕이 되면 먹을 걱정 안 해도 되겠죠. Mira, si él es el rey, nosotros ya no tenemos que preocuparnos de qué comer. 예수님이 그들에게 했던 말이에요. Entonces Jesús les dijo, 니들 육신의 만족을 위해서 나를 따라다니지 마라. ustedes no me busquen a mí para satisfacer los deseos de sus carnes. 그리고 예수님이 그때부터 그런 표적을 보여주지 않습니다. Y después de eso, Jesús ya no muestra milagros de este tipo. 그리고 이상한 말하는 거예요. Y dicen, 나는 하늘에서 내려온 산떡이다. y dice cosas raras como, yo soy el pan vivo que viene del cielo. 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다. Dice, mi cuerpo es el pan verdadero, mi sangre es la bebida verdadera. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 얻는다. Dice, el que come mi cuerpo y toma de mi sangre tendrá vida eterna. 사람들이 놀랐어요. Las personas estaban muy extrañadas. 자기를 잡아 먹으라는 거야? Se está diciendo que seamos caníbales y lo comamos. 이 말씀은 어렵다. Ay, qué difícil entender. 다 떠나버렸어요. Y todos se apartaron. 요한복음 6장은 극적인 장면의 변화가 있습니다. En San Juan capítulo 6 hay un cambio drástico del escenario. 한번 찾아보죠. 요한복음 6장. Vamos a buscarlo. San Juan capítulo 6. 요한복음 6장 San Juan capítulo 6, 15절. versículo 15. 15절 함께 읽겠습니다. Versículo 15, vamos a leerlo juntos. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. 예수님 인기가 좋았죠? Jesús era muy popular.
요즘으로 말하면 대통령 될 수 있어요. Si hablamos en el escenario actual, era tan popular que podría ser un presidente. 그런데 66절을 한번 Pero 보겠습니다. vamos a ver el versículo 66. 66절, 67절. Versículo 66 y versículo 67. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús y los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? 자, 여기 예수님 옆에 몇 명 남아 있어요? ¿De cuántos están alrededor de Jesús ahora? 12명 남았어요. Solo se quedaron 12. 그 많은 사람들 따라다니다가 다 떠났습니다. Todas las personas que estaban siguiendo a Jesús se apartaron de él. 예수님이 제자들에게 물어봤죠. 너희도 가려느냐? Y Jesús le preguntó a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? 그때 베드로가 아주 중요한 대답을 합니다. Entonces Pedro responde algo muy importante. 68절 Versículo 68. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 올바른 신앙생활은 사람을 따라다니는 게 아닙니다. Por eso la vida de fe verdadera no es seguir a un hombre, 어떤 교파를 따라다니는 게 아닙니다. no es seguir a una doctrina, a una denominación, 말씀을 따라가는 거예요. es seguir la palabra de vida. 이스라엘 사람들은 육신의 만족을 추구했는데 예수님이 그 만족을 충족시켜 주지 않았어요. Los israelitas estaban siguiendo a Jesús para satisfacer los deseos de su cuerpo, pero Jesús no quiso satisfacer esos deseos del cuerpo. 기대가 실망으로 바뀌었어요. Entonces esa expectativa del pueblo de Israel se cambió en decepción. 그리고 그들이 왜 예수님을 죽였을까? Y también, ¿por qué mataron a Jesús? 성경을 너무 몰랐어요. Eran ignorantes de la Biblia. 그리고 성경은 모르는데 열심히 했어요. No conocían la Biblia, pero se esforzaban muchísimo. 여기 로마서 10장 2절 3절 말씀입니다. En Romanos capítulo 10, versículo 2 y 3. 같이 읽습니다. Leamos juntos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. 하나님께 열심은 있지만 성경이 너무 몰라요. Aunque ellos estaban muy esforzados para Dios, pero realmente eran totalmente ignorantes de la Biblia. 여러분의 성경 지식을 제가 좀 테스트해 보고 싶어요. A mí me gustaría examinar un poco el conocimiento de la Biblia de ustedes. 예수님은 잘생겼을까요? 못생겼을까요? ¿Cómo era Jesús? ¿Era guapo o era físicamente feito? 예수님 못생겼습니다. Sí, Jesús era feo. 성경 이사야서에 흠모할 만한 아름다운 게 없다 그랬어요. La Biblia dice en Isaías que no había nada en él atractivo. 제가 어떤 분한테 이걸 물어봤어요. 예수님 잘생겼을까요? Yo 못생겼을까요? una vez le pregunté a alguien, ¿usted cree que Jesús fue guapo o feo? 예수님 너무 잘생겼대요. Dice él, era muy guapo. 그건 영화 배우입니다. Eso es actor de película. 성경에 예수님 못생겼다 그랬어요. La Biblia dice que Jesús no tenía atractivo físico. 예수님 풍채도 크지 못했어요. 작았습니다. Jesús tampoco era grande físicamente, era pequeño. 또 하나 물어볼까요? ¿Y qué más le puedo preguntar? 예수님이 태어났던 동네가 있어요. Hay un pueblo donde nació Jesús. 동네 이름이 뭐죠? ¿Cuál es ese pueblo? 베들레헴. Sí, Belén. 베들레헴 어디에서 태어났어요? ¿En qué parte de Belén nació él? 아는 사람들이 마국간에서 태어났다 그래요. Las personas que saben un poco dicen en un pesebre. 그런데 성경에 마국간이란 말은 없어요. 짐승의 우리에서 태어났죠. Pero la Biblia no dice nada de eso, ¿verdad? Solamente dice que de un plato de comida de animales. 짐승의 우리, 짐승의 먹이통에 누워 있는 아기 예수께 와서 경배했던 사람들은 누군가요? Entonces, a este Jesús que estaba acostado en el plato de comida de animales, ¿quiénes son los que llegaron a él para
arrodillarse ante él. 동방 박사가 아닙니다. No son los tres reyes magos, 목동들이었어요. 목동. 밖에서 양을 치던 목동. los pastores de ovejas son los que llegaron ahí. 나중에 동방 박사들은 집에 있는 아기 예수께 경배했어요. Pero después llegaron los reyes magos a reverenciar a Jesús cuando ya Jesús estaba en una casa. 동방 박사는 몇 명이었죠? ¿Y cuántos eran estos reyes magos? 몰라요. Nadie sabemos. 2명 이상이에요. La Biblia dice que eran más de 2, 3명이란 말이 pero en 없어요. ninguna parte de la Biblia dice que eran 3. 예물이 3가지였어. Pero eran 3 tipos de regalos. 그런데 사람들은 Pero las personas, 성경에서 확인하지 않고 그랬다라고 생각을 해. muchas personas sin ver exactamente lo que dice la Biblia, dicen que las cosas son así o asá. 이스라엘 사람들은 성경을 몰랐어요. Así también los israelitas no conocían bien la Biblia. 성경에 예수님 못생겼다고 나왔습니다. La Biblia dice que Jesús era feo 나사렛 사람이라고 칭할 거란 말도 했어요. y también dice que él iba a ser de Nazaret. 그런데 이스라엘 사람들은 나사렛 사람이라고 무시했습니다. Pero las personas, los israelitas estaban menospreciando a Jesús por ser del pueblo de Nazaret. 그리고 세 번째, 민족적 우월감, 말씀에 불순종했습니다. Y también ellos eran muy nacionalistas y fueron desobedientes. 예수님이 오셔서 가장 저주를 많이 했던 사람이 있어요. Jesús llegando aquí había maldecido mucho a un grupo de gente. 마태복음에 계속 등장합니다. En San Mateo constantemente ellos aparecen. 화 있을진저 외식하는 서기관과 바리새인들이여 Dice, ay de vosotros hipócritas sacerdotes. 너희가 겉으로는 사람에게 옳게 보이나 속에는 더러운 것이 가득하다. Por más de que ustedes se ven bien por fuera, por dentro están podridos. 여러분 만일 이 자리에 예수님이 계신다면 혹시 우리를 보고 외식하고 있다라고 말하지 않겠어요? ¿Ustedes creen que si Jesús estuviera aquí en medio de nosotros, Jesús no diría hipócritas? 남들에게는 착한 척하는데 속으로 더러운 죄를 가지고 있어요. Por fuera parecen buenos y están lindos, pero por dentro están guardando pecado. 거룩이라는 것은 혼자 있을 때 거룩한 게 거룩입니다. Santidad es cuando una persona es limpia cuando está solo. 혼자서는 은밀히 죄를 지으면서 남들 앞에서는 거룩한 척해요. Pero cuando están solo, pecan escondidamente, pero cuando están delante de la gente, juegan de santos. 예수님이 가장 싫어했던 사람들이 위선자들입니다. Jesús odiaba a los hipócritas. 예수님은 그들의 숨은 죄를 드러냈어요. Jesús sacaba a la luz los pecados escondidos de estas personas. 그들은 예수님을 싫어했습니다. Estas personas odiaban a Jesús 그리고 예수님을 죽인 죄를 하나 찾아냈어요. y encontraron un pecado para matar a Jesús. 자, 예수님을 살리려고 했었는데 여기 요한복음 19장 6절 7절입니다. San Juan capítulo 19 versículos 6 y 7. 자, 여기 한번 읽어보죠. Vamos a leerlos. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. 사람들이 예수님을 죽이려고 하는데 예수님을 살리려고 했던 사람이 있어요. Todas las personas aquí, los israelitas, querían matar a Jesús, pero había uno que le quería dar la vida. 여기 Aquí estamos. 빌라도 총독입니다. Aquí está Pilato. 그 당시 가장 흉악범이었던 강도 한 명을 세워놓고 그리고 예수님을 세워놨어요. Entonces Pilato trajo al pecador más sucio en ese momento y a la par de Jesús. 그리고 이스라엘 사람들에게 선택하라고 말합니다. Entonces le dice al pueblo de Israel, escojan, 한 명을 살려주겠다. voy a dejar vivo solo a uno. 둘
누구를 놓아주랴. ¿A quién quieren que yo libere de estos dos? 이스라엘 사람들은 이 바라바를 놓아주라고 했어요. E Israel dijeron, libera a Barrabás. 예수를 어떻게 하랴? ¿Qué hacemos con Jesús entonces? 십자가에 못 박아 Se 죽이십시오. crucifícalo. 빌라도가 두려웠어요. Y Pilato tenía temor. 사람들 앞에서 손을 씻으면서 Y Pilato se lavó las manos delante del pueblo. 이 죄 없는 사람을 죽이는 책임 나는 지지 않겠다. Yo no tendré responsabilidad alguna de matar a este que no tiene ningún pecado. 너희가 당하라. Entonces, sea la sangre de él sobre vosotros. 그때 이스라엘 백성들이 말했죠. Entonces el pueblo de Israel respondió, 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 선택에 대해서 말씀하셨죠? Estuvimos hablando de la selección. 내가 복과 저주를 너희 앞에 두었다. Dice Dios que Él dejó delante de Israel la maldición y la bendición. 니들이 선택해라. Ustedes escojan. 이스라엘 백성 앞에 예수님이 있고 바라바가 있어요. 니들이 선택해라. Delante de Israel ahora estaba Jesús y estaba Barrabás. Ustedes escojan. 이스라엘은 바라바를 선택했습니다. Y Israel escogió a Barrabás. 자, 여기 이스라엘 백성들을 걱정하는 예수님의 말씀이 있어요. Y aquí está Jesús preocupándose por Israel. 한번 읽어보죠. Y dice en San Lucas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrán gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. 예수님이 십자가를 지고 이제 죽음을 위해서 올라갈 때 많은 믿는 여자들이 울면서 따라왔습니다. Entonces muchas mujeres que seguían a Jesús cuando estaba por ir a la cruz estaban llorando. 예수님께서 그들을 보면서 Y 말씀하셨어요. Jesús viendo a estas mujeres les dijo, 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. dice, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. 이스라엘 백성들이 저주를 받습니다. Ahora el pueblo de Israel son maldecidos. 이게 신명기 28장에 있는 말씀이에요. Esto está en Deuteronomios capítulo 28. 열국 중에서 네 발바닥 쉴 곳을 얻지 못한다. Dice que no van a tener dónde poner la planta de su pie 정착할 수 없다는 거죠. para tener reposo. Dice que nunca van a poder arraigarse. 66절에는 네 생명이 의심난 것에 달린 것 같아서 확신할 수 없다. Y también en el versículo 63 habla de otra maldición, que es, 항상 죽음을 따라다녔습니다. estarán temerosos de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. 그리고 여기 저녁에는 아침이 되었으면 좋겠다. Y luego en el versículo 6-7, cuando sea de mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? 아침에는 저녁이 됐으면 Y 좋겠다. cuando sea la tarde van a querer que sea la mañana. 여러분 혹시 쉰들러 리스트라는 영화 본 적이 있습니까? 쉰들러 리스트. ¿Alguna vez 쉰들러가 기록한 이 사람들의 이름들이 있어요. hay una película que se llama, fue escrito por Schindler? 쉰들러라는 사람이 있는데 유대인들을 많이 살려냈어요. Esta persona había salvado a muchos judíos. 영화입니다. Es una película. 거기에 보니까 포로 수용소 소장이 있어요. En esta película aparece un encargado. 밤늦도록 술을 먹고 파티를 했어요. Estaba toda la noche tomando alcohol y estando en fiestas. 다음날 아침 늦게 일어났습니다. Al día siguiente se levanta tarde. 산 위에 있는 자기 집에서 총을 장전을 해요. Luego en la montaña está en una casa y activa su escopeta. 담배 한 대 피다가 옆에다 이렇게 놔두고 Luego está fumando, deja el cigarrillo a la par. 포로들이 일하고 있는데 겨눕니다. Y ahí donde están trabajando,
los atrapados de Israel, empieza a apuntar 그 중에 한 명을 쏴요. y luego dispara a uno de ellos. ¡Pum! 옆에 있는 사람들은 깜짝 놀라서 막 일을 하죠. De todas las personas se asustan y empiezan a limpiar y a trabajar. 그 사람들이 어떤 생각을 할까요? Entonces, ¿qué están pensando ellos? 빨리 저녁이 됐으면 좋겠다. Ay, ya quiero que sea de noche. 그들이 잠자리는 호텔이 아닙니다. Porque ese lugar donde se están acostando no es un hotel. 나무 판자로 되어 있는 닭장 같은 곳이에요. Es como una gallinera donde hay como maderas en el piso. 이불이 있고 벽에가 있고 그러지도 않아요. Tampoco tienen almohadas ni una cobija. 딱딱한 마루에 누워서 아침이 됐으면 좋겠다. Se acuestan en un piso de madera y están temblando de frío pensando, ay, ya quiero que sea de mañana. 이 성경의 말씀이 그대로 이루어졌습니다. Y esta palabra que está en Deuteronomio se cumple al pie de la letra. 레위기 26장 Levítico capítulo 26, 27절 versículo 27. 읽어보죠. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. 여기 끔찍한 얘기가 있죠. Oye, aquí hay algo bien cruel. 아들의 고기를 먹고 딸의 고기를 먹는다. Dice que van a comer la carne de los hijos y la carne de las hijas. 먹을 게 없으니까 자기 자식을 잡아먹었어요. Como no tienen nada que comer, mataban a sus propios hijos para comérselos. 그리고 33절. Versículo 33. 자, 이 말씀은 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos este versículo. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. 하나님이 그들에게 축복을 해줬죠. Dios bendijo a Israel. 내가 너한테 땅을 주겠다. Dios le había dicho que le voy a dar una tierra. 그런데 그 땅은 황무지가 된다 그랬어요. Pero ahora Dios le está diciendo que esa tierra se va a convertir en un desierto. 너로 큰 민족을 이루겠다 그랬어요. Dios había dicho que haría un gran pueblo de ellos. 그런데 33절에 내가 너희를 열방에 흩어버리겠다. Pero versículo 33 dice, voy a esparcir a todo el pueblo por el mundo. 너는 복의 근원이 될 것이다 그랬어요. Dios le había dicho a ellos, ustedes son el origen de la bendición. 그런데 칼을 들고 너희를 따라가겠다 Pero 그랬어요. ahora dice, yo desenvainaré mi espada en pos de vosotros. 아브라함에게 줬던 3가지의 축복이 전부 다 저주로 바뀌어버렸어요. Entonces las 3 bendiciones que Dios le dio a Abraham, todas se convirtieron en maldición. 3가지의 저주가 생겼어요. Ahora hay 3 maldición. 자, 여기 영상을 하나 보겠습니다. Vamos a ver un video. 영상을 하나 보여드릴게요. Quiero mostrarles un video. 유대인들은 말 그대로 사형 선고를 받습니다. 그래서 당시 그 전에는 개토라고 그래서 가둬놨어요. 가둬놨다가 노동 수용소로 보내. 재산 다 뺏어버리고 수용소에 갔어. 유대인들이 가면 저도 이제 그 전에 이제 폴란드 아우슈비츠 가봤는데 입구에 항상 똑같은 게 써져 있죠. Arbeit macht frei. 노동이 너희를 자유케 하리라. 일하라. 그럼 이제 유대인들은 가서 내가 열심히 노동하면 자유를 얻을 수 있겠지라는 신락 같은 희망을 가졌을 거예요. 가잖아요. 이제 노동을 해. 근데 먹는 게 부실해. 먹는 게 부실하니까 영양실조가 와. 면역력이 떨어져. 독감에 걸려. 아파. 일을 못해. 그럼 얘는 노동을 못하는 필요 없는 존재니까 어떻게? 바로 죽이는 거예요. 결국 그 안에서의 자유는 죽음밖에는 없었다. 하루에 한 번 무잎 수프를 배식했어. 그리고 하루 한 번 모래처럼 까실까실한 빵 조각을 줬지. 근데 밀가루에 톱밥이 섞여 있는 거야. 조그만 조각으로 종일을 버텨야 했어. 그리고 저녁엔 상한 치즈나 잼을 먹었지. 그들이 주는 대로 먹었다간 서서히 죽어가기에 딱 알맞았단다. 그걸 홀로코스트라고 부르는데 태워 없앤다.
처음에 어떻게 학살을 하냐면 유대인들을 동원해서 이제 구덩이를 파괴하죠. 옷을 다 벗겨 알몸으로 만들고 그 안으로 들어가게 합니다. 그 이제 총으로 난살해요. 처음에 그렇게 죽였어요. 근데 문제가 생겼어. 총알이 아까운 거예요. 어떻게 하면 효율적으로 죽일까? 그래서 생각한 게 우리가 아는 가스실. 그래서 이제 유대인들로 가스실로 집어넣는데 이렇게 샤워 시킨다고 거짓말을 하고 옷을 다 벗기고 샤워실에 집어넣고 I, George C. Stevens, Lieutenant Colonel, Army of the United States, hereby certify that, and among my official duties was the direction of the photographing of Nazi concentration camps and prison camps as liberated by Allied forces. These motion pictures constitute a true representation of the individuals and scenes photographed. 그 주변 있는 마을 그냥 일반 사람들 마을에서 진짜 몇백 미터만 가면 거의 숲속에 있는 수용소들이었거든요. 시신도 유대인의 학살은 역사적인 사건입니다. La masacre de los judíos es un evento histórico. 제가 저 영화를 볼 때 가장 끔찍했던 장면 중에 하나가 있어요. Hay un escenario que a mí me impactó mucho viendo esta película. 한 달에 한 번씩 독일군 의사들이 옵니다. 의사가. Una vez al mes llegaban doctores alemanes 운동장에 책상을 쭉 놔두고 의사들이 앉아 있어요. y luego poniendo una mesa bien larga, todos los doctores estaban sentados frente a esa mesa. 그리고 이 유대인 여자들의 옷을 전부 다 벗깁니다. Y todas las mujeres judías eran desnudadas. 그리고 운동장을 뛰면서 돌게 만들어요. Y hacían que todas estas mujeres corrían ese gimnasio donde estaban. 병든 사람을 찾아내는 거예요. Y de esa forma, mientras corrían, buscaban a quienes estaban enfermas. 건강한 사람은 운동을 하게 되면 얼굴이 빨개집니다. Las personas que están sanas, cuando empiezan a correr, el rostro se vuelve rojo. 병든 사람은 얼굴이 하얘져요. Pero las personas que están enfermas, la cara se vuelve pálida. 그러면 골라내는 거예요. Entonces ahí las van sacando. 살아남기 위해서 여자들이 화장을 해요. Entonces, para poder quedarse vivas, las mujeres se maquillaban. 어떻게 화장하는 줄 아세요? ¿Saben cómo se maquillaban? 손가락에 피를 내서 얼굴에 발라. Entonces, sacaban sangre de su uña del dedo y empezaban a pintarse en la cara. 끔찍하지 않아요? ¿No es esto tan cruel? 왜 이스라엘 사람들이 저렇게 죽어야 됐어요? ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que morir de esa forma? 600만 명이 학살을 당했습니다. Fueron 6 millones que murieron. 그들이 하나님의 말씀을 순종하지 않았어요. Esto es porque ellos no obedecieron la palabra de Dios. 자, 그런데 예수님이 우리를 걱정했던 말씀이 있어요. Pero Dios también se preocupa por nosotros. 누가복음 23장 31절입니다. San Lucas capítulo 23 versículo 31. 같이 찾아보죠. Vamos a buscarlo juntos. 누가복음 31장 San Lucas capítulo 23장 23 31절 versículo 31. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Porque si en el árbol verde hace estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? 두 개의 나무가 등장하죠. Aparecen dos tipos de árboles.
푸른 나무, 마른 나무. Aparece el árbol verde y el árbol seco. 푸른 나무는 이스라엘을 말하고 있어요. El árbol verde se refiere a Israel 마른 나무는 우리입니다. y el árbol seco somos nosotros. 이스라엘은 하나님을 믿는 나라예요. Israel es un pueblo que cree en Dios. 하나님이 선택한 나라입니다. Es el pueblo que Dios escogió. 그런데 이스라엘이 예수님을 배척했을 때 이스라엘은 철저히 망했어요. Pero cuando Israel desechó a Jesús, ellos fueron completamente fracasados. 예수님은 우리 걱정도 하셨어요. También Jesús se preocupa por nosotros. 마른 나무는 어떻게 되겠느냐? Entonces, si así es con el verde, ¿qué va a pasar con el seco? 야, 오늘 첫째 시간 공부를 다 했는데 Entonces, hemos terminado la primera sesión. 이스라엘은 하나님의 증인입니다. El pueblo de Israel es testigo de Dios. 순종하면 복 받고 불순종하면 저주 받는다는 걸 우리에게 보여주는 거예요. Si obedecen, van a ser bendecidos, y si no obedecen, van a ser maldecidos. 성경 고린도전서 10장 10절 11절 말씀입니다. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10 y versículo 11. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 이스라엘 역사를 우리에게 기록한 이유가 있죠. Hay una razón por la que se escribió la historia de Israel para nosotros. 여기 11절 말씀 다시 한번 Vamos a 읽어보죠. leer otra vez el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 이스라엘 역사를 통해서 우리는 교훈을 받습니다. Por medio de la historia de Israel nosotros aprendemos. 에레미야 25장 29절에 하나님은 경계하고 있어요. En Jeremías capítulo 25, versículo 29, Dios nos advierte, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. 내 이름으로 일컬음을 받는 성 예루살렘을 말합니다. Se está refiriendo a Jerusalén cuando dice la ciudad en la cual es invocado mi nombre. 하나님이 예루살렘 이스라엘에서부터 심판을 시작을 했어요. Entonces, comenzando de Jerusalén, donde su nombre es invocado, empieza el juicio. 이제 모든 세상의 거민들을 내가 심판할 것이다 Ahora 말했습니다. está diciendo, yo voy a absolver a todas las personas en el mundo. 이스라엘은 우리의 샘플이에요. Y Israel es solamente una muestra para nosotros. 불순종하면은 심판이 있다라는 걸 말하고 있습니다. Nos está mostrando un ejemplo de cómo seremos maldecidos si desobedecemos. 그런데 누가복음 21장 24절에 이런 말씀이 있죠. San Lucas capítulo 21 versículo 24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 성경에는 몇 가지의 시대를 구분하고 있습니다. La Biblia habla por diferentes periodos. 여기 이방인의 때가 차기까지 그랬어요. Aquí dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 아담 때부터 시작해서 한 시대가 있습니다. Empezamos desde Adán y hay un periodo. 아담 때부터 시작해서 아브라함 전까지의 시대가 있어요. Desde Adán hasta Abraham hay un periodo. 하나님이 양심을 따라 살 수 있도록 허락한 시대입니다. Es un periodo donde Dios permite que las personas vivan según su conciencia. 그런데 하나님을 찾는 사람이 한 사람도 없었어요. Pero ni una sola persona de ellas buscaban a Dios. 그래서 하나님이 아브라함을 선택해서 그들에게 하나님의 법을 주었습니다. Y escogiendo Dios a Abraham, Dios le dio la ley de Dios. 그런데 이스라엘 백성들이 예수님을 십자가에 못 박아 죽여버렸죠. Pero el pueblo de Israel decide crucificar a Jesús. 그래서 지금 우리가 살고 있는 시대를
이방인의 때라고 말합니다. Y ahora nosotros llamamos a la época post-Jesús la época de los gentiles. 누구든지 하나님의 자녀가 될 수 있는 기회가 주어졌어요. Estamos viviendo en un periodo donde quien quiera ser hijo de Dios puede ser hijo de Dios. 그런데 그런 기회가 영원히 있는 것이 아닙니다. Pero esta oportunidad no es para siempre. 이방인의 때가 차기까지라는 말씀처럼 어떤 구분이 되어 있어요. Aquí hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, entonces significa que existe un límite para ese tiempo de los gentiles. 이방인의 충만한 수가 차게 되면은 다시 이스라엘 사람들에게 마지막 기회를 주게 됩니다. Cuando se cumple el tiempo de los gentiles, esta oportunidad se pasa al pueblo de Israel otra vez. 하나님은 이스라엘을 영원히 심판하는 게 아니에요. Dios no va a castigar o juzgar a Israel para siempre. 여러분 혹시 철학자 중에 신은 죽었다라고 말했던 철학자를 혹시 아십니까? ¿Por casualidad ustedes conocen al filósofo que dijo Dios está muerto? 니체라는 사람이 Es una persona que se llama Nietzsche. 신은 죽었다. Él dijo Dios está muerto. 그 사람이 유대인인. Este es un judío. 왜 신이 죽었다 그럴까? ¿Por qué dice que Dios está muerto? 자기들은 하나님의 선택한 민족이에요. Porque ellos son pueblo escogido de Dios. 하나님을 믿고 있어요. Ellos creían en Dios, 그런데 죽임을 당합니다. pero ellos son masacrados. 나라가 없어졌어요. El país de ellos desapareció 전 세계에 뿔뿔이 흩어져야 됩니다. y fueron dispersos por todo el mundo. 가는 곳마다 죽임을 당해요. A donde sea que ellos iban, eran asesinados. 하나님이 살았다면 우리가 왜 이렇게 망하는가? Si Dios está vivo, entonces ¿por qué nosotros estamos fracasando de esta manera? 그리고 자기 나름대로 결론을 내리죠. Entonces él saca conclusiones por sí mismo. 하나님은 죽었다. Dios está muerto. 그래서 하나님의 이름이 더러워졌어요. Entonces el nombre de Dios se fue manchado. 그래서 하나님이 이스라엘을 회복시키겠다라는 약속을 하십니다. Y así Dios promete que va a recuperar al pueblo de Israel. 에스겔 36장을 찾겠습니다. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 36. 에스겔 36장 Ezequiel capítulo 36, 21절 versículo 21. 21절부터 23절까지입니다. Vamos a leer del 21 al 23. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. 이스라엘 사람들 때문에 하나님이 죽었다라는 말을 듣게 됐어요. Entonces muchas naciones decían que Dios está muerto al ver a Israel. 그래서 너희를 위한 게 아니고 내 이름을 위해서 너희를 회복시키겠다라는 약속을 하십니다. Entonces Dios promete diciendo que va a recuperar a Israel, no por vosotros Israel, sino por mi propio nombre. 에스겔 36장은 이스라엘의 땅이 회복되는 것을 말하고 있어요. Ezequiel capítulo 36 está hablando cómo el pueblo de Israel se recupera. 자, 여기 화면을 잠깐 한번 Vamos a ver 보시죠. un momento esta pantalla. 이스라엘 사람들이 저주를 받았습니다. El pueblo de Israel fue maldecido. 이스라엘 땅이 황무지가 됐는데 La tierra de Israel se hizo un desierto. 하나님은 그 이스라엘 땅을 다시 회복시키겠다라고 약속을 하셨어요. Dios promete diciendo que esa tierra va a ser recuperada. 이스라엘 땅이 회복되는 약속이 있습니다. Y aquí se ve esta promesa. 1948년 5월 14일 이스라엘이 독립했다는 신문 기사입니다. Esto es un periódico donde dice que en el año 1914, el 14 de mayo, Israel vuelve a su tierra. 여기 빨간 표시가 된 나라들이 있어요. Aquí tenemos países que están marcados en rojo. 이슬람 국가들이. Son países islames. 여기 이스라엘 보이십니까? Ustedes ven aquí a Israel en este punto. 하얀
점처럼 보이죠. Hay un punto blanco ahí. 적국들 가운데 들어가 있어요. Está en medio de todos los enemigos. 2차 세계대전 중에 이스라엘이라는 나라가 없고 팔레스티나라는 나라가 있습니다. En el mapa de la Segunda Guerra Mundial no existe un país que se llama Israel, sino que se llama Palestina. 2차 대전이 끝나고 여기 이스라엘이라는 나라가 등장했어요. Y después de la Segunda Guerra Mundial, otra vez en el mapa aparece Israel. 1948년 5월 14일 독립선언을 했습니다. El 14 de mayo de 1948 se hace la declaración de la independencia de Israel. 하나님이 이스라엘 땅을 회복시키다는 약속이에요. Esta es la promesa que dice que Dios va a recuperar la tierra de Israel. 에스겔 36장 9절 10절입니다. Ezequiel capítulo 36 versículos 9 y 10. Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. 사람들이 너희를 갈고 심을 것이다. Dice que seréis labrados y sembrados. 이스라엘 족속들이 너희 위에 많게 되고 도시를 건설할 것이다. Significa que van a multiplicarse las personas de Israel y toda casa de Israel. 이게 위성 사진입니다. Esto es una foto de satélite. 여기는 이집트고 여기는 이스라엘이에요. Aquí está Egipto a la izquierda y a la derecha está Israel. 이스라엘은 비가 정말 조금밖에 안 와요. Israel llueve realmente poquito. 제가 호텔에 묵었는데 호텔에 꽃밭이 이렇게 파이프가 전부 다 심겨 있어요. Yo estaba en un hotel en Israel y todas las flores del jardín estaban con estas cañas de agua. 이스라엘 땅이 이제는 푸른 땅이 됐어요. Esta tierra de Israel desértica ahora es verde. 이스라엘은 농업 국가입니다. El pueblo de Israel es un país agricultor. 에스겔 36장 8절 또 읽어보죠. Ezequiel 36, versículo 8. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. 내 백성 이스라엘 위하여 과실을 맺으리니 그들의 올 때가 가까이 이르렀다라고 말했습니다. Dice que Israel va a llevar frutos para las naciones y que su venida está cerca. 제가 날마다 요새 망고를 먹어요. Hoy, estos días estoy comiendo mango todos los días. 이스라엘 망고는 더 맛있어요. Pero saben, el mango de Israel es aún más rico. 포도를 먹는데 이스라엘 제가 2번 갔었거든요. Yo he ido a Israel 2 veces 과일값도 굉장히 쌉니다. y las frutas son realmente muy baratas. 포도를 먹다가 포도가 이렇게 뚝 옷에 떨어지면 그 자국이 하얗게 바뀌어요. Cuando uno come uva y se le cae un poco de jugo de uva en la ropa, esa parte se vuelve blanca. 설탕이에요. Es porque todo el azúcar que tiene. 손이 끈적끈적해. Y la mano es realmente pegajosa. 설탕물. Es todo como agua de glucosa. 엄청나게 과일이 많이 나옵니다. Tienen demasiadas frutas. 사막에서 농사 짓는 나라예요. Es un país que en medio del desierto tienen agricultura de frutos dulces. 에스겔 36장 34절 36절까지입니다. Ezequiel capítulo 36, versículo 34 al 36. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que pueden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. 여기에 중요한 말씀입니다. Aquí hay una palabra muy importante. 나 여호와가 무너진 곳을 건축하고 황무한 자리에 심은 줄 알리라. Dice, y las naciones
que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. 더 중요한 말이죠. Hay algo más importante. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. Dice, yo Jehová he hablado y lo haré. 따라서 말해보시죠. Entonces, 나 여호와가 말하였으니 이루리라. repitan, yo Jehová he hablado y lo haré. 하나님이 살아있다라는 거예요. Significa que Dios está vivo. 내가 말하고 끝난 게 아니고 내가 이루겠다 그 말입니다. Dice, no es como yo he hablado y terminó, sino yo he hablado y lo hago. 전에는 지나가는 자의 눈에 황무하게 보이던 그 황무한 땅, Esa, 그 황무한 땅에 도시가 건설이 됩니다. esa tierra que estaba desolada y desértica se vuelve verde, se construye una ciudad. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. Yo he hablado y lo haré. 그리고 이 이스라엘 백성들이 전 세계 뿔뿔이 흩어졌다가 다시 이스라엘로 돌아옵니다. Y ahora este pueblo de Israel que estaba en una diáspora por todo el mundo, ahora todos se vuelven a su lugar. 에스겔 37장 1절 2절입니다. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. 자, 하나님이 에스겔에게 환상을 보여줬어요. Entonces Dios le mostró a Ezequiel una visión. 어떤 골짜기를 데리고 가는데 사람 뼈가 아주 많습니다. Estaba caminando por un valle y ve muchos huesos. 아주 말라 있어요. Y estos huesos estaban secos. 하나님이 에스겔에게 물어봅니다. Entonces Dios le pregunta a Ezequiel. 에스겔아, 이 뼈가 살겠느냐? Entonces dice, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? 아, 저는 모르겠어요. 하나님이 아시지요. Entonces él le dice, ay, yo no sé, usted sabe, Dios. 네가 나를 대신해서 한번 말해봐라. Entonces dice, a ver, dile tú en vez de mí a los huesos. 그래서 하나님의 명령을 대신합니다. Entonces él le comanda a estos huesos. Dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová del Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. 그 말라있던 뼈가 큰 군대가 됐어요. Esos huesos que estaban secos se volvió un ejército grande en extremo. 이 뼈가 누굴까? ¿Quiénes son estos huesos? 이스라엘이. Es Israel. 이스라엘 백성들이 다시 돌아와서 강한 나라가 될 것을 지금 말하고 있어요. Israel va a volver otra vez a su tierra y va a ser una nación fuerte. A eso se refiere. 여기 이 뼈가 누구라 그랬죠? ¿Quiénes son estos huesos? ¿Quiénes son? Todos estos huesos son la casa de Israel. 이스라엘 백성들이 강대국이 됐습니다. Ahora Israel es un ejército fuerte, una nación fuerte. 1948년 5월 14일 독립하고 15일 날 다음 날 전쟁을 시작을 했어요. Vean, ellos, el 14 de mayo de 1948 se declara la independencia de Israel y al día siguiente, el 15 de mayo de 1948, empiezan una guerra. 여러분 혹시 독립한 다음 날 전쟁한 나라 혹시 들어본 적 있어요? ¿Ustedes conocen de algún país que entra en guerra el día siguiente de la independencia? 군대도 제대로 조직이 안 됐습니다. O sea, ni siquiera están organizados en términos militares. 주변에 강대국들이 있어요. Entonces, todos los países fuertes alrededor, 그런데 그들과 전쟁에서 계속 이스라엘이 승리합니다.
teniendo guerra con todos los países enemigos alrededor, estaba teniendo victoria tras victoria. 그리고 아주 유명한 전쟁이 있어요. Y hay una guerra muy famosa, 1967년 6월 5일부터 10일 동안 했던 6일 전쟁입니다. es una guerra de 6 días que empieza el 5 de junio de 1967 hasta el 10 de junio de 1967. 이 전쟁을 6일 전쟁이라고 말해요. A esta guerra se le llama la guerra de los 6 días. 이스라엘 한 나라 옆에 이 모든 나라가 연합군으로 쳐들어왔습니다. Alrededor de Israel, todos estos países que ven aquí juntaron sus ejércitos para invadir a Israel. 연합군으로 쳐들어왔어요. Invadieron a Israel con un ejército que estaban con... 이스라엘과 이 연합군이 비교가 돼 있죠. entonces, juntos, todos estos ejércitos juntos colaborando invadieron a Israel. 이길 수 있는 가능성이 없어요. Entonces, no hay probabilidad de que Israel gane. 사람들은 야, 이스라엘이 이제 망했구나라고 생각했어요. Todas las personas pensaron, oh, no, Israel ya perdió. 그런데 6일 만에 이스라엘이 승리해 버렸어요. Pero en solo 6 días Israel venció esa guerra. 전쟁 역사상 이런 전쟁은 없었어요. En la historia de la humanidad no existe ninguna guerra que ha tenido esta cosa. 한국의 남자들은 전부 다 군대를 갑니다. Todos los hombres en Corea tienen que ir al ejército. 장교로 가게 되면 이 전쟁사를 꼭 배워요. Entonces, si van ahí como algún general, tienen que aprender sobre esta guerra. 그들이 어떻게 이길 수 있었을까? ¿Cómo ganaron ellos esta guerra? 여호수아 23장 10절에 이런 말씀이 있습니다. Josué capítulo 23 versículo 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. 여기에 너희 중에 한 사람이 1000명을 이길 것이다. Aquí dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000. 자, 여기 포로 교환을 합니다. Vamos a ver aquí. 이스라엘 포로 6명하고 팔레스타인 포로 4,500명과 바꿨어요. Entonces aquí podemos ver los secuestrados de guerra intercambian por 6 de Israel, les da 4.500 de Palestinas. 이스라엘 포로 3명과 1,155명과 바꿨습니다. Y también hay otro artículo donde se cambia por 3 secuestrado israelí, lo cambian por 1.115 그리고 de otro 최근에 país. Y recientemente 이스라엘 포로 1명하고 1,027명과 바꿨습니다. también cambian por un prisionero de Israel por 1.027. 그리고 이스라엘은 강대국이 된다 말했어요. Y también la palabra promete que Israel será una nación fuerte. 이사야 60장 22절 말씀입니다. Isaías capítulo 60 versículo 22. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. 그 약한 자가 강국을 이룰 것이다. Dice, el pequeño vendrá a ser fuerte. 요즘 러시아하고 우크라이나하고 전쟁하고 있죠? Últimamente Rusia y Ucrania están en guerra. 전차를 폭파시킵니다. Están tirando bombas 조그만 드론으로. con unos drones. 자, 그런데 여기 이스라엘, 이게 한국이 81이라고 써져 있어요. Aquí Corea dice 81, 제일 높은 나라가 누구냐? 이스라엘입니다. pero el índice con la mayor tecnología es Israel. 로봇이 가장 발달돼 있어요. Es donde el robot está más desarrollado. 자, 군사용 드론 최강국이 이스라엘이라고 나와 있어. Aquí dice Israel es el país más fuerte en drones militares. 이스라엘은 핵무기를 300기를 가지고 있습니다. Israel tiene 300 armas nucleares. 여러분, 코스타리카하고 이스라엘하고 전쟁을 한다. 누가 이길까요? Si Israel y Costa Rica tienen una guerra, ¿quién gana? 전쟁이 일어나면은 Si hay una guerra entre ustedes dos, 여기 군인들 총 가지고 싸움 한 번도 할 수 없어요. aquí los soldados de Costa Rica, si hay, no pueden ni siquiera disparar una bala. 이스라엘에서 핵무기 눌러버리면 끝입니다. Porque si tocan solo un botón en Israel, ya la guerra acabó.
이스라엘은 정말 강대국이에요. Israel es una nación bien fuerte. 이스라엘 땅은 조그맣습니다. La tierra de Israel es bien pequeña, 한국의 6분의 1 정도 돼요. es una sexta parte del territorio de Corea. 아주 조그매요. Es muy pequeño, 그런데 강대국이 됐습니다. pero es un país fuerte. 노벨상을 가장 많이 탔던 나라가 이스라엘이에요. Es el país que recibió mayor cantidad de premio Nobel. 그리고 하나님이 이스라엘 사람들을 자기 땅으로 돌아오게 하겠다라고 말씀하셨어요. Y también Dios promete diciendo que va a traer de vuelta a los israelitas a su tierra. 신명기 30장 4절을 읽겠습니다. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 30, versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. 너희를 거기에서 모을 것이다. Dice, te recogerá Jehová tu Dios. 이스라엘 사람들을 동서남북에서 데리고 돌아옵니다. Dice que Dios va a traer a Israel de norte, sur, este, oeste. 성경에 이미 기록이 된 대로 그들은 전 세계에서 돌아오고 있습니다. Así como dice la Biblia, ellos están volviendo de todo el mundo a Israel. 소련에 있던 유대인들이 돌아오고 있습니다. Estos judíos que estaban en la Unión Soviética vuelven. 전 세계에 흩어졌던 이스라엘 사람들, 여기 이디오피아의 이스라엘 사람들이 돌아오고 있죠. Aquí están volviendo los judíos de Etiopía. 그리고 이사야 60장 8절에 En Isaías capítulo 60, versículo 8, 그들이 비둘기처럼 돌아온다라고 말하고 있어요. dice que ellos van a volver como palomas. 날아서 돌아옵니다. Dice que ellos van a volver volando a su tierra. 실제로 그들은 날아서 Y 돌아오고 ellos, 있어요. de hecho, volvieron volando a su tierra. 그 비행기 내부입니다. Esto es la parte interna del avión. 사람을 많이 싣고 오기 위해서 Para poder meter a la mayor cantidad de personas, 의자도 다 떼버리고 트렁크 실는 것도 다 떼버리고 사람을 싣고 왔어요. quitaron todas las sillas de los aviones, quitaron todos los cajones del avión para meter gente. 흑인 유대인들이 돌아오고 있어요. Todos los judíos negros están volviendo a Israel. 여기 영상 하나 보죠. Veamos este video. The Jews of Ethiopia call themselves Beta Israel, which means the house of Israel. Beta Israel was isolated for thousands of years from the rest of the Jewish world. In May 1991, the State of Israel launched Operation Solomon to rescue the 15,000 remaining Ethiopian Jews in Ethiopia during an incredible non-stop 36-hour period. There was a time when the Jews of Ethiopia were a Los mighty tribe judíos that de ruled the Etiopía land. Living in their thatched huts, they ruled the mountain highlands estaban around Lake viviendo en Tana. una tierra They were a people who antigua. studied the Torah, who were strictly observant, Ellos and aprendieron remembered muy that bien y Jerusalem was guardaron mighty. lo que aprendieron para, una vez crecidos, volver a Jerusalén. נכנסנו לציפור גדולה עם כנפיים מברזל, אמא קצת בכתה ואבא רוב הזמן שתק. אחר כך הוא אמר לי בן, החוצה תסתכל, עכשיו שמיים עננים, בסוף זה ארץ ישראל. בספר הספרים כתוב שהיא טובה, חלב אפשר לשתות שם מתוך האדמה. אברהם אבינו עשה Esto es el proyecto de Salomón. ומקומנו שם, אלוהים הזה החליט. A total of 36 jumbo jets and transport planes, with all the seats removed to accommodate Todas the las maximum number sillas of fueron passengers, brought quitadas the last of the Beta Israel to their new para home hacer in espacio. Israel. Y ahí le dicen que ya están encima de la tierra de Israel. Nadie se movía por 3 horas ni un centímetro. Y
Y los ancianos de la comunidad utilizaban sus ropas ceremoniales. 자, 이스라엘 사람들이 성경의 기록대로 돌아옵니다. Todo el pueblo de Israel están volviendo a su tierra como la Biblia lo predice. 인도에 있는 유대인들이 돌아오고 También los judíos que están en India, 중국의 유대인들이 los 돌아오고 judíos que están en China, 미국의 유대인들이 돌아오고 los judíos que están en Estados Unidos, 아르헨티나 유대인들이 los 돌아오고 judíos argentinos, 프랑스 유대인들이 돌아옵니다. los judíos franceses. 그들에게 돌아오라라고 얘기하고 있어요. Está diciendo, vuelvan, regresen a casa. 실제로 해마다 돌아오는 수가 늘어나고 있습니다. Todos los años está aumentando la cantidad de personas que están volviendo a Israel. 하나님이 돌아오게 하겠다 그랬는데 실제로 돌아오죠. Porque Dios dijo que los va a hacer volver a Israel y está sucediendo eso. 그리고 그들이 강대국이 됐어요. Y se volvieron un país fuerte. 자, 여기 신명기 28장 13절인데 Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. 너로 머리가 되고 꼬리는 되지 않겠다라고 말씀하셨습니다. Dios dijo, te pondré Jehová por cabeza y no por cola. 이스라엘 사람들이 전 세계를 흔들고 있습니다. El pueblo de Israel está moviendo el mundo. 여러분 지금 전 세계에서 가장 강대국이 어딘가요? ¿Saben cuál es la nación más fuerte en el mundo? 미국입니다. ¿Es Estados Unidos? 누가 말해도 미국이 가장 강대국. Todas las personas pueden decir lo que quieran, pero Estados Unidos en este momento es el país más fuerte. 그런데 미국을 움직이는 사람들이 누구죠? Pero ¿saben quiénes son los que movilizan a Estados Unidos? 유대인입니다. Son los 유대인. judíos. 이 유대인들이 미국을 움직이고 있어요. El poder, los judíos están moviendo el país de los Estados Unidos. 다윗의 별이 세계를 지배한다. Dice que la estrella de David gobierna el mundo. 미국 의회 행정부 유대인 손에 노란한다. Dice que la administración del Congreso está en las manos de los judíos. 인구는 2%밖에 안 됐는데 그 사람들이 미국을 쥐고 있습니다. Pero la población de los judíos en Estados Unidos es solo un 2%, pero ellos están moviendo el país. 미국 내 유대 힘은 대단합니다. Los judíos en los Estados Unidos son muy fuertes. 자, 여기 영상을 하나 보겠습니다. Vamos a ver un video. 미국 워싱턴 DC Estados Unidos, Washington, D.C. 지난 5월 En mayo pasado, judíos se reunieron de todo Estados Unidos en este gran centro de convenciones de Washington. El evento anual de 4 días, dirigido por la organización del lobby judío estadounidense AIPAC, es el evento más grande para judíos en los Estados Unidos. Comité de Asuntos Públicos estadounidense-Israel es AIPAC, grupo de lobby de judíos estadounidenses. Los que están aquí son los que han trabajado más duro que nadie para las actividades de Israel. AIPAC, que cuenta con la escala más grande entre numerosas organizaciones de lobby de los Estados Unidos, se evalúa como la organización de lobby más poderosa para los políticos. Los 6,000 judíos reunidos aquí usan su influencia para movilizar a líderes de todos los ámbitos de Estados Unidos. Más de la mitad de los senadores estadounidenses están aquí. Planeamos reunirnos con todos los senadores mañana. El Congreso de los Estados Unidos se suspende cuando se llevan a cabo estos eventos de AIPAC y la mayoría de los diputados van allí. Este año, miembros clave de la administración Obama, incluido el senador John Kerry y el vicepresidente John Biden, visitaron este lugar. En este lugar, que parece haber movido el Congreso de los Estados Unidos, los judíos cabildean por Israel. Aquí los políticos estadounidenses declaran un apoyo imparable a Israel.
the leaders of AIPAC, you, David, how I cannot help but speak out El amor por on Israel behalf está en mi ADN, of así que Israel apoyo and a the Jewish Israel. people, because it is in my DNA. And I assure you, Yo les aseguro President que el Barack presidente Obama Obama también les shares apoya. that same commitment. His support and I will do everything I Haré can todo as lo que chairman esté of en the mi Senate alcance Foreign como Relations presidente Committee del to Comité de ensure Relaciones that the Exteriores $30 de billion in security Nos assistance that esforzaremos por Congress pledged to lograr la ayuda de Israel seguridad de is delivered 30 mil in millones de full. dólares America prometida a Israel. will continue our military Además, aid, Estados Unidos and continuará Israel will brindando keep apoyo its militar a military Israel, strength. mantendrá su fuerza militar. Senator Barack Obama. Presentamos al senador Obama. El 4 de junio de 2008, 지난 2008년 en 당시 2008, el mismo día en que Obama derrotó a la congresista Hillary y fue elegido candidato presidencial demócrata, el primer lugar que visitó Obama fue el sitio de evento AIPAC, una organización de lobby judía estadounidense. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, AIPAC. But any agreement with the Haré Palestinian cualquier people trato con los must palestinos y preserve preservaré a Israel's Israel identity como un as a Estado Jewish judío. state, with secure, recognized, Israel necesita defensible fronteras borders. claras para mantenerse seguro. Jerusalén seguirá siendo la capital de Israel. 자, 여기 미국 대통령이 유대인들에게 하는 말입니다. Eso es lo que dice el presidente de los Estados Unidos a los judíos. 내가 대통령이 되면은 이스라엘을 지켜내겠습니다. Si yo llego a ser presidente de los Estados Unidos, yo cuidaré, protegeré a Israel. 미국 대통령은 미국을 지킨다 그래야죠. Un presidente de Estados Unidos tiene que decir, yo presidente de Estados Unidos protegeré a Estados Unidos. 그런데 자기가 이스라엘을 지키겠다 그래. Pero este presidente sale y dice, protegeré a Israel. 그건 엄청나게 아부를 하는 거예요. Esto están halagando demasiado. 나를 좀 잘 봐주세요. Dice, ay, por favor, véanme bien, 유대인들이 돈줄을 쥐고 있습니다. porque Israel tiene todos los canales de dinero. 유대인들이 방송을 전부 다 쥐고 있어요. Los judíos son los dueños de todos los medios de comunicación. 유대인에게 잘못 보이면 절대 대통령이 될 수 없어요. Si ellos no son bien vistos en los ojos de los judíos, no pueden llegar a ser presidentes. 여러분 지금 대통령이 누구죠? ¿Quién es 미국 el 대통령. presidente ahora de los Estados Unidos? 바이든. John Biden. 그 앞에 대통령이 누구죠? Y antes de John Biden, ¿quién era? 트럼프. Trump. 그 앞에가 누구예요? Y antes de Trump, 오바마. Obama. 미국의 대통령은 전부 다 이스라엘을 위해서 일해요. Todos los presidentes de los Estados Unidos trabajan para Israel. 그게 이스라엘의 힘입니다. Eso es el poder de Israel. 누가 미국 대통령을 만드냐? 이스라엘이 미국 대통령을 만들어요. ¿Quién hace al presidente de los Estados Unidos? Israel hace el presidente de los Estados Unidos. 그러니까 전 세계 가장 강한 미국을 움직이는 게 이스라엘이에요. Por eso el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, es manejado por Israel. 자, 여기 이사야 60장 14절입니다. Isaías capítulo 60, versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de lo que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sión de Santo de Israel. 너를 괴롭게 하던 자손이 몸을 굽혀서 네게 나온다. Dice, vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. 이스라엘을 가장 괴롭혔던 나라가 있어요. Hay un país que fue el que más persiguió a Israel. 어떤 나라죠? ¿Cuál es ese país? 독일이죠. Sí, Alemania. 그 대통령이 무릎을 꿇고 나옵니다. Aquí aparece el presidente de Alemania doblando sus rodillas. 독일의 대통령이 이스라엘 의회에 가서 눈물을 흘리면서 사죄를 해요. Y el presidente de Alemania llorando va a pedir perdón. 그리고 하나님이 이스라엘에게 재물 얻는 능력을 주셨어요. Y también Dios le dio la capacidad de ganar riquezas al pueblo de Israel. 그래서 네가 모든 민족에게 구워줄지라도 너는
돈을 꾸지 않을 것이다. Dice que aunque todos los demás estén pasando por pobreza, no estarás en pobreza. 여러분 한국 외국 자본 많이 들여와서 빚을 냈습니다. Los coreanos sacaron muchas deudas 일본도 돈 많이 빌렸어요. y también los japoneses pidieron prestado mucho dinero. 영국, 프랑스, 미국도 돈을 빌렸습니다. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, todos piden dinero prestado. 빌려준 나라가 있어야 Pero 됩니다. tiene que haber un país que le presta ese dinero. 유대 자본이. Es la riqueza de Israel. 여러 나라에 너는 꾸어줄지라도 너는 꾸지 않는다 그랬는데 Dios le dijo que aunque todas las naciones pidan prestado, vosotros no pediréis prestado. 돈 많은 민족 이스라엘 민족이. El país que tiene más dinero es Israel. 여기 나와 있는 이 사람들 전부 다 유대인들. Todas estas personas que ustedes ven aquí son judías. 세계 최고 부자들. Son los más ricos del mundo, 유대인들이. los judíos. 그리고 여기 더 놀라운 일이 있습니다. Pero aquí hay algo todavía más sorprendente. 이사야 60장 4절 5절인데 Isaías 60, versículo 4 y 5. 여기 열방의 재물이 돌아오고 바다의 풍부가 돌아온다라고 말했어요. Dice, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones. 바다의 풍부가 돌아온다. ¿Multitud del mar? 이게 뭘까? ¿Qué es eso? 여러분 이 말씀 한번 찾아볼까요? 신명기 33장 19절입니다. Vamos a buscar esta palabra. Busquemos Deuteronomio capítulo 33, versículo 19. 신명기 33장 19절. Deuteronomio capítulo 33, versículo 19. (19절) 찾았으면 Si lo han encontrado, 아직 못 찾았어요. todavía no lo encontraron. 33장 19절. Deuteronomio capítulo 33, versículo 19. 자, 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. 바다의 풍부한 것 그리고 또 모래에 감추인 보배를 흡수할 것이다. Dice, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. 이전에는 이 말이 무슨 말인지 이해할 수가 없었어요. Antes no entendían qué significaba esta palabra. 모래 속에 무슨 보배가 있는데 그걸 흡수한다 그러지? ¿Cómo? ¿Qué tipo de tesoro podría estar escondido en la arena para chuparla? 그런데 최근에 놀라운 일이 생겼습니다. Pero últimamente vemos algo muy interesante. 이스라엘에서 석유가 나기 시작했어요. Empezó a salir petróleo de la tierra de Israel. 이스라엘 바다에서 가스가 나오기 시작합니다. Empieza a salir gases del mar de Israel. La costa de Israel, el experto del gobierno dice que en la costa de Israel puede haber minería de petróleo, de aceite. 이스라엘 바다에서 많은 천연 가스들이 나오기 시작했어요. Y de la tierra de Israel salen muchas gases naturales. 엄청나게 많은 양이. Es una cantidad gigante. 이스라엘 땅에서 기름이 나옵니다. Y empieza a salir petróleo de la tierra de Israel. 사우디와 맞먹을 수 있다. Es tanta la cantidad que se puede igualar a todo lo que produce Saudi Arabia. 그런데 그 기름이 어떤 기름이냐? Pero ¿qué tipo de aceite, petróleo es? 세일 가스라 그래요. Se llama shale gas. 모래하고 섞여 있는 거예요. Es algo que está mezclado con la arena. 그래서 전에는 그런 기름을 쓸 수 없었어요. Entonces antes no se podía utilizar aceite mezclada con arena. 이제는 기술이 개발이 돼서 모래 속에 있는 석유만 빼냅니다. Sin embargo, como ahora la tecnología es avanzada, es posible solamente chupar el aceite que está en la arena. 모래에 감추인 보배를 흡수한다. Entonces ellos chupan lo que está escondido en la arena. 자, 여기 한번 읽어보죠. En lugar de leche y miel, el petróleo y el enorme gas.
이스라엘에서 석유가 납니다. 어마어마하게 많은 양이에요. Es una cantidad colosal que se produce en Israel. 저는 최근에 이 말씀을 확인할 수 있었어요. Yo pude comprobar esta palabra que acabamos de leer muy recientemente. 소름이 끼쳤습니다. Me dio escalofrío. 어쩌면 이렇게 정확하게 맞을 수 있어요? ¿Cómo la Biblia puede ser así tan precisa? 우연일까요? ¿Será esto casualidad? 따라서 말해 보시죠. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. Repitan conmigo, yo Jehová he hablado y lo haré. 자, 여기 이스라엘 국가입니다. Esta es Israel, la 내용을 bandera. 여러분 내용을 읽어보면서 좀 들어보기 바랍니다. Espero que lean mientras ven. Se estableció como himno nacional con la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. Esperanza. En un largo tiempo. Anhela el alma judía 여러분 성경이 사실입니까? ¿Es la Biblia verdad? 하나님은 정말 살아 계십니까? ¿Está Dios vivo? 네, 이스라엘은 하나님이 살아 계신다라는 걸 우리에게 증명해 보이는 민족이에요. Sí, Israel es el pueblo que nos testifica diciendo Dios está vivo. 오늘은 오전 시간 여기까지 공부하겠습니다. Hoy vamos a estudiar hasta aquí para la sesión de la mañana. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias. 어제 성경이 사실이라는 많은 증거를 배웠습니다. El día de ayer aprendimos muchas evidencias de por qué la Biblia es verdad. 오늘 이스라엘 역사를 통해서 하나님이 지금도 살아계신다라는 것을 배웠습니다. Hoy, mediante la historia de Israel, hemos aprendido de que Dios sigue vivo. 우리 가운데 한 사람도 하나님을 믿지 않는 악한 마음을 갖지 않도록 도와주시옵소서. Ayúdanos, Señor, para que ninguna persona tenga un corazón malo de negarte a ti. 올바른 선택을 할 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos, Señor, para escoger bien. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. En el nombre de Jesús oramos. 아멘.